मालती पानी ग्लास आनिल। ओहो आज की खरा गाई गुड़िक दिन 12टार घर को फेरी आसिले। मालती पानी ग्लास आण। मालती आज पर आम दीपुर परीक्षा पर बाहर कौन है कहीं एपर्त तार देखा नहीं। कहीं तो से सकाळी जाइए एपर्त कहीं आसी नहीं तो सेई तो पर आम दीपू आसिलानी। अरे बाबा तोर पर आज परीक्षा फल बाहर कौन है कि मुझे परीक्षा प्रथम स्थान अधिकार कर सतरे। हाँ पा ए मालती गाँ जाक बुली कह हरिया जेनर पुआ आज प्रथम स्थान पाई रे। अच्छा बा एबे तू पास को लागो कौन करियो? मो स्वप्न पूरण करने बाहर रही पढ़िया। अच्छा बाबा बाहर जाए पढ़ले तो बहुत पैसा खर्च हो। केते पैसा खर्च हो रे बाबा? नाई बापा ये पाखापाखि 30-40 हजार टका खर्च हम। अरे बाबा तू तो आम परिस्थिति देखु 30-40 हजार कहीं आमे कहीं आमर जेतिकी पाठ पढ़ा बहुत हो गला। एबे तू बापा सह जाई बिलर साहाय्य कर। नहीं मालती नहीं मु आज जहाँ करूँ मु चाहे ना मो पुओ से आ जिते पैसा खर्च हेले भी ये हरिया जेना ता पुओ को निश्चय पढ़े आ बाहर रखे। अरे तुम तो कह दिले पैसा में एते पैसा कोठे निबा? तमें चिंता करनी जिते कष्ट हो ना कहीं मु पैसाटा ताको निश्चय नहीं। चिट्ठी दिला माँ चिट्ठी चिट्ठी। अच्छा माँ हरिया घरे अछंती? सुनु जा तमो के जने बाहर खोजुची। अच्छा पोस्टमैन बाबू मो पाखे तुम ये अबेला की काम कर? नाई आज्ञा आपण पुओ बा आपण को चिट्ठीटा पठिथिले सेई लागि आस्थिली। अच्छा मो पुओ मो पाखे चिट्ठी पठे। आ मालती शुणुच मालती शुणुच? अरे कौन है एमिति मत काहे डाकुछ? नाई मालती आम पुओ पा चिट्ठी पठाई। पोस्टमैन बाबू टिके पढ़े सुनांतनी। पोस्टमैन बाबू आम तो मूर्ख लोक आपन टिके पढ़ी सुनांतनी। बापा मोर प्रणाम नेब आ बो को मोर स्नेह देव। बापा मोर एठार एक चाकरी हो जाइए मासु दरमा 9000 आ मु एठार एक झीटी को पसंद करिछि जहाँ को मु एठार बाहा होइछि एवं एई छुट्टी में घर को नहीं गाँव को आसबि। ती तुमर प्रियर दीपू। अरे मालती आ कहीं छिड़ा ही रहिलो बो को नहीं भीतर को जाओ। बापा बो कुआडे गले कि? बापा बो बिल्लू जाइते। हेटी सुनुछ तुम माँ मते सबुदिन जौतिक खुंटा देउछंती तुमे मते तुम सांगरे नहीं जाओ मु आउ ए निर्यातना सही पारिबिनी। नाई मां तोर बुझियारे किछि भूल है जा है मु बुझिबे चल घर। नहीं तुमरो बुझा बुझी बहुत होई गला मु आउ ए घरे मुहूर्त भी रही पारिबिनी। अच्छा मु देखुची कोन है।
ଆରେ ବାବା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କିରେ? ଆରେ ଧନ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ନାଇଁ ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଏବେ ଆଇଲେ ଆଉ। ଆରେ ଧନ ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ନା କି? ହଁ ମା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଭକୁ ବି ନେଇଯାଉଛି। ଆରେ ବାବା ତୁ ତ ଆଜି ଆସିଲୁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ ପଳେଇବାକୁ? ହଁ ବାବା ଆଉ 2-4 ଦିନ ରହିଲେ ହବନି? ନା ମା ନା ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୋର। ହେଇଛି ଶୁଣାତନି ଏଥର ତ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି ପଇସା ନେଇ ପୁଅ ଦିଦି ଆସିଲେ ହନ୍ତାନି? ହଉ ଦେଖିବା ଯିବା ଦେଇ ଆସିବା ପଇସାଟା। ହଉ ମାଳତୀ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦୀପ ଦୀପ ବୋଉଆ ବାପା ଭିତରକୁ ଆସ। ଶୁଭ 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 ବାପା ଆସିଲେଣି ବା। ଆରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପଇସା କଥା କହିବେନି ତ? ବାପା ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଲ ଘରେ ଯାଉନା ଶୋଇବ ଥକି ଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଟିକେ ଶୁଣିବ। ଆରେ ବାପା ତ ଏ ଅବେଳାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଆମେ କି କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ। ବାପା ଯଦି ପଇସା ମାନିବେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦବ। କହିବ ଏତେ ଲୋନ୍ କରି ମୁଁ ଆଉ ପଇସା ହଉ ଦେବିନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ବାପା କ'ଣ ଉଠିଗଲ? ନାଇଁରେ ବାବା ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏଥର ତ ବାଡ଼ିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଛରେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଶାଗ ଗଛଟା ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ଷାରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଲୋକ ଡାକି ହାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏଇ 5-6 ହଜାର ହେଇଥିଲା ତୋତେ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ପଇସାଟା ଆଉ। ହଉରେ ବାବା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଘରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ମାଆକୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଏକଲା ଅଛି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉରେ ବାବା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଭ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସିନା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ହେଲେ ଆମ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବେ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା।